नमस्कार मु समस्त श्रोता बंधु एवं छात्र छात्री मानू आमर इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय स्वयं प्रभा चैनल को स्वागत जनाई आमर आलोचना को ये आरंभ कर स्मरण कर गत काली आम मार्क्स वेबरकर विचारधारा स्तरीकरण संक्रांति जो सामाजिक विषमता बा जो सोशल इनइक्वालिटी रही है से संक्रांत रे आलोचना करिछि। ता पूर्व आमे कार्ल मार्क्स विचारधारा मध्य एई सामाजिक विषमता बा सामाजिक असमानता बा जोटा को स्तरीकरण से संक्रांत रे आमे आलोचना करिछि। मुख्यतः वेबरकर आइडिया मार्क्स आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट करुला बा तांकर केते गुडे जिनस सहित सी जदिओ एकमत थिले किंतु से क्लास टा केवल अर्थनीति बा आर्थिक स्थिति उपरे अवस्थित निर्धारित होई बोली से मानि नथिले सेतरे स्टेटस आ पावर को आनिथिले। आमे पूर्व आलोचना को जीवा नै खाली एठी कोइ दोछि जे से धन संपत्ति थिबा ग्रुप गोटे श्रेणी एटा से मना करि नथिले किंतु गोटे श्रेणी भितर मध्य विभिन्न स्टेटस ग्रुप रहती से आउ जते भारतीय समाज बा ट्रेडिशनल सोसाइटी अवतारणा करथिले बा आमे आलोचना करिबा सेठी किभଳି भाबरे जणे दरिद्र ब्राह्मण मध्य तार सामाजिक परिस्थिति उच्च रे थिला जोगु से सम्मानित होइता एबोली कि उच्च पदस्थ अन्य वर्गर अन्य जातिर लोक माने मध्य ब्राह्मण को सम्मान करते तापर जेतेबेले से पावर डायमेंशन टा आनिथिले सेठी गोटे कथा कहिथिले जे समाज रे पॉलिटिकल पावर बा जहा पाखरे क्षमता रहिछि राजनीतिक क्षमता से माने मध्य गोटे सामाजिक स्तर रे से माने उच्च पदवी हासिल करि पारती से बा से मानकर स्थिति भलो होइथाय से संक्रांत रे से कहिथिले जे जेतेबेले हम ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर एवं अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर मान संबंध रे आलोचना करिबा जेहेतु ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर माने बा ऑर्गेनाइज सेक्टर श्रमिक माने संगठित अटंती एवं तांकर ट्रेड यूनियन अछि तांको हाथ रे से ट्रेड यूनियन गोटे क्षमताशाली वेपन बा इंस्टीट्यूशन जहा द्वारा से माने बार्गेनिंग करी तांकर स्थितिटा बढ़ी पारती बा पारिश्रमिक बढ़ाती बा सेमानकु मैनेजमेंट मध्य भय करे जदिओ म्यूचुअली डिपेंडेंट मैनेजमेंट बिना श्रमिक रही पारेनि बा पूंजीपति बिना श्रमिक रही पारेनि श्रमिक बिना मध्य फैक्ट्री चलियो नै तेबे मध्य एमानक मध्य विषमता रहिबार कारण जे जेहेतु मैनेजर मानकर टेक्निकल स्किल कहा जाई पारे बा से मानकर बौद्धिक चिंताधारा कहा जाई पारे बा तालीम होई पारे ए सब दृष्टि से माने निश्चय उच्च पदवी रे रहिबे एवं सेथि पई से अधिका पारिश्रमिक अधिका किछि प्रिविलेजेस पाइबे एवं पावर डायमेंशन से गोटे कहिथिले अनऑर्गेनाइज सेक्टर रो श्रमिक माने जथा कृषि श्रमिक बा गोटे कंस्ट्रक्शन लेबर जे कि कोनोसी संगठन रे नाही तार इति क्षमता नाही से बार्गेन करी किछि लाभ पाई पारि किंतु जो माने संगठित सेक्टर रे अर्थात गोटे लोहा इस्पात कारखाना रे कहंतु बा मोटर कारखाना रे कहंतु जो माने अछंती श्रमिक संगठन रो सभ्य से माने बहुत क्षमताशाली से माने स्ट्राइक करि परिबे एवं से माने विभिन्न प्रिविलेज एवं विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग हासिल पाई से माने चुक्ति करि पारंती एवं बार्गेन करि पारंती तेबे आमे ए सब परे वर्तमान आसीबा प्रकारज्यवादी सिद्धांत जोटा कि काली आमे आरंभ करथिले प्रकारज्यवादी सिद्धांतर मूल विचारक होउचंती डालकोट पार्सन्स जने अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट तापरे तांकरी छात्र किंगस्ली डेविस एवं विल्बर्ट ई मूर आमे प्रथमे डालकोट पार्सन्स कर विचारधारा को ए सामाजिक असमानता बा सामाजिक स्तरीकरण संक्रांत रे से जहा कहिचंती तार आलोचना करिबा तापरे आमे डेविस और मूर को आइडिया को आसीबा एवं तापरे
यार समालोचनामूलक आलोचना मध्य करिबा। तेबे प्रथम कथा होची सबु प्रकारजवादी माने फंक्शनलिस्ट माने विश्वास करती जे सोसाइटी इज एबल टू सर्वाइव। समाज किभଳି भाବରେ सर्वाइव करछि बा तिष्टि रहिछि एते विरोधाभास रही थाए, एते प्रकार ग्रुप, एते प्रकार डायनामिक्स, एते प्रकार ऑक्युपेशन ता भीतर केमिति समाज तिष्टि रहिछि से संक्रांत से मत दे कहछन्ति जे प्रथम कथा होछि सबु समाज रे जदि स्थिरता पाई स्थिरता रक्षा करले यो स्टेबिलिटी पीस एंड ऑर्डर ए तीनटा जिंस निहाती आवश्यक। सामाजिक स्थिरता एवं सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक समाज रे शांति प्रतिष्ठा नही पारे कौन समाज तिष्टि पारिबो नाही। तेणु ए स्टेबिलिटी पाई केते बेले जेते जदि किछि विरोधाभास देखा जाइछि, किछि आंदोलन देखा जाइछि, ताकू आमर वैल्यू कॉन्सेंस जो मूल्यबोध रही थाए ता द्वारा ताकू एड्रेस करा जाय बा ताकू तार विलोप करिया पई मेकानिज्म मध सृष्टि हेई पारे। तेणु सबु सोसाइटी रे ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी निहाती इंपोर्टेंट जिंस एवं रही थाए। सेथि पई किछिटा डिसिप्लिन रो आवश्यकता रही। सबु गोष्ठीर सदस्य माने सबु लोक माने सबु कार्य जोग देथिबा लोक माने किछि ना किछि श्रृंखला सामाजिक श्रृंखला को रक्षा करबा द्वारा ही समाज रे शांति प्रतिष्ठा हुए और समाज रे स्थिरता रक्षा ही पारि थाए। से संक्रांत रे आउ गोटे जिंस एटी फंक्शनलिस्ट मानकर होछि जे से माने ऑर्गेनिजमिक व्यूटा को मानि थांती, अर्थात गोटे जीव तत्व जोटा कहछि जेमति से मनुष्य जेमति गोटे मनुष्य गोटे जीव दे हैव कंपेयर्ड ह्यूमन बीइंग्स विथ सोसाइटी गोटे ऑर्गेनिक एनालॉजी बा जैविक सामंजस्य से देखा पाई समाज एवं मनुष्य भितर। प्रथम कथा मु बुझे दूची जे गोटे मनुष्य गोटे जीव तार अनेक गुड़े पार्ट्स बा अनेक गुड़े अंश रही तार हाथ गोड़ तार किडनी तार हार्ट तार से एंडोक्राइन सिस्टम इत्यादि अनेक गुड़े अंग रही व्यक्तिर सबु अंग गुड़ा समस्त निर्भरशील एवं सबु अंग तांकर स्वाधीन फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन तांकर रही। अर्थात हाथर काम अलगा, गोड़र काम अलगा, आखिर काम होची देखिबा, कानर काम हला सुनिबा, से भाव में किडनी हार्ट समस्त अलग फंक्शन किंतु दे हैव इंडिपेंडेंट फंक्शन as well as they are interdependent in nature। केही कहा बिना चली पारिबे ना। जदि हार्ट रो फंक्शनिंग खराब हैला बा हार्ट रे कोनसी प्रकार असंगति देखा देला बा किडनी रे कोनसी प्रकार रोग बा कोनसी प्रकार किछि असंगति देखा जाउची ताले समग्र शरीर को एटा क्षतिग्रस्त करूची। आ केते गुडे भाइटाल ऑर्गन जोटा आमे काली कहउतले जे भली हार्ट किडनी ब्रेन एसोडा अति निहाती आवश्यक अंग किंतु गोटे हाथ नथिले मनुष्य चली पारे, गोटे किडनी रे चली पारिबो, गोटे आखि रे चली पारिबो। तेणु किंतु हार्ट बिना चली पारिबो नै, ब्रेन बिना चली पारिबो नै। तेणु एई सब भाव रे केते गुडाकर निहाती अति से फंक्शनल प्रीरिक्विजिट प्रकार्यवादी प्राक आवश्यकता समाज चलवा को हेले केते गुडे प्राक आवश्यकता रही। समाज गोटे जीव भली मध्य तार विभिन्न अंग रही जे भली आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमी, द्वितीय है पॉलिटिकल सिस्टम बा राजनीति, प्रत्येक समाज रो उत्पादन व्यवस्था बंटन व्यवस्था रही एवं बैंकिंग तो आरंभ करी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रही जे कि समग्र सामग्रिक भाव में आर्थिक व्यवस्था टाकू नियंत्रित करिथांती। सेही भली भाव में सबु समाजर किछि ना किछि राजनैतिक व्यवस्था रही। से माने हुए तो नॉमिनेटेड निर्वाचित बा मनोनीत हो पारंती किंतु
किछि इवन प्राचीन काल में मुखिया प्रधान समाज थिला मुखियार कथार समस्त परिचालित होते तापरे राजतंत्र आसी तापरे गणतंत्र आसी तेणु सबु समय किछि ना किछि राजनैतिक व्यवस्था न रहिले समाज को नियंत्रित करिया संभव हुए ना नीति नियम प्रथा परंपरा ये सब गुड़ा को नियंत्रित करिया पई ये सब न मानिले से दंड दबा पई राष्ट्रर गोटे कोर्सिव पावर रही है दंड दबार अधिकार रही है क्षमता रही है दरकार पड़े से बल प्रयोग कर सब को सुचारू रूपे चलेब जिते आंदोलन होते हिंसाकांड घटुची से सब को बंद करने राष्ट्रर क्षमता रही सी तार बल प्रयोग कर दमन कर तेणु सोसाइटी जे सिस्टम सोसाइटी रे मध्य मनीष जीव भली केते गुडे ऑर्गन रही प्रत्येक ऑर्गन भिन्न भिन्न फंक्शन बा प्रकार रही हार्ट रो प्रकार अलग जेमती सेमती इकोनॉमी आमे जो कहूचे आर्थिक व्यवस्था उत्पादन बंटन इत्यादि तार भिन्न प्रकार थिला बेले राजनीतिक व्यवस्था भिन्न प्रकार अर्थात शासन क्षमता आ लोक मान नियंत्रण करवा सेमती शिक्षा व्यवस्था रही शिक्षा व्यवस्था रे लोक मान शिक्षित साक्षर करवा एवं अधिक अधिक भाव वृत्ति एवं प्रोफेशनल एजुकेशन दबा तालीम प्रदान करवा इत्यादि से भाई धर्म रही जो भाव रीति नीति प्रथा परंपरा भगवत विश्वास इत्यादि तेणु सबू यही सबू गुड़ाक फंक्शनल प्रिरिक्विजिट बा एगुड़िक प्राक आवश्यकता सबू समाज रे एई भली किछि ना किछि अंग प्रत्यंग रही जेभली जीवर रही एवं समस्तंकर सुचारू रूपे कार्य निर्वाह करने द्वारा समाज श्रृंखलित हुए एवं समाज रे स्टेबिलिटी एवं ऑर्डर प्रतिष्ठित हो पारे स्थिरता रही पारे श्रृंखला रही पारे सेहिपाई से माने एई ऑर्गेनिज्मिक थियोरीटा को बा ऑर्गेनिक एनालॉजी अर्थात जीव सहित समाज को तुलना करिसंती एवं प्रत्येक अंग किभली भाबरे ऑर्गेनिकली लिंक्ड अर्थात से माने किभली भाबरे परस्पर निर्भरशील एवं परस्पर निज निज काम सुचारू रूपे करती आउ ये सबू गुड़ा को ब्रेन प्रोबेबली कंप्यूटर विषय कंट्रोल करता है से भली समाज रे मध्य रहिला शासन क्षमता जो माने क्षमताशाली व्यक्ति से माने कौन प्रकार विच्युति हेले सेटा को नियंत्रण करने को यथेष्ट पदक्षेप ग्रहण करती तेणु तापर आम देखा जे समाज रे प्रत्येक व्यक्ति बा प्रत्येक वर्ग बा प्रत्येक गोष्ठीर भिन्न भिन्न ऑक्युपेशन रही भिन्न भिन्न वृत्ति व्यवसाय से माने नियुक्त होता से माने डाक्तर इंजीनियर टीचर लॉयर मेकानिक इलेक्ट्रिशियन इत्यादि तेणु से समस्त कंट्रीब्यूशन द्वारा समस्त कार्य सुचारू रूपे संपन्न होगा फल समाज दृष्टि रही है तापर आम देखा जे आम देखा भिन्न भिन्न लोक माने भिन्न भिन्न वर्ग रे विभाजित होई भिन्न भिन्न ऑक्युपेशन बा वृत्ति व्यवसाय रे नियोजित होता जे भली भाव में आम देखा मु कहूली टीचर्स इंजीनियर्स स्टूडेंट्स डॉक्टर्स इत्यादि तापरे इवन फार्मर्स रही एवं मर्चेंट्स रही जो माने व्यापार वाणिज्य करेंगे कृषि कार्य किसी लोक जोगदेवे इत्यादि इत्यादि तेणु ए समस्त फंक्शन ये सबू प्रकार गुड़िक इंटीग्रेटेड होता है एकीकृत होता है जहाँ फल समाज विकसित हुए ये सब गुड़ाक सेपरेट पार्ट्स किंतु ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूट टुगेदर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी जदि एक्जिस्ट तिष्ठि रोची ये सब गुड़ाकर सुसंगठित प्रकार्य जो तापर आम देखा जे प्रत्येक कंपोनेंट प्रत्येक अंग बा प्रत्येक गोष्ठी भिन्न भिन्न फंक्शन करि भिन्न भिन्न कार्य रे नियोजित होता एवं से समस्त कार्य गुड़ा को तदारख करने आमर गोटे व्यवस्था रही है राजनीतिक व्यवस्था बा धार्मिक व्यवस्था बा आमर सामाजिक व्यवस्था ये सब भिन्न भिन्न
स्तରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ପିୟରରେ ସେମାନେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ ଯଦି ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ନିୟମକୁ କିଏ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି, ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ବିଷୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ବା ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୋହିତ ବା ପୂଜକ ବର୍ଗ ବା ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମାଧିକାରୀ, ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ବା ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ବା ସାମାଜିକ ଅସମାନତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତାର ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଡାଲକଟ୍ ପାର୍ସନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସମାଜରେ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସମାଜ ସମାନତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ବିଷମତା ବା ଅସମାନତା ସବୁ ସମାଜର ଲକ୍ଷଣ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସମାଜ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଇଭିନ୍ ସାମ୍ୟବାଦୀ ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଅସମାନତା ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତରଠୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମାନୁଆଲ ଲେବର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇପାରେ ବା ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ସମାଜ ଯେଉଁଟା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡ଼ାକ କୋଉଟା ସୁପରିୟର କୋଉଟା ଇନଫିରିୟର, ସେଇଟାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତର ଉପରେ ରହିବ, ତା ତଳେ ନର୍ସ ବା ତା ତଳେ ବେହେରା ଇତ୍ୟାଦି। ସେମିତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିବେ, ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବେ, ତା ତଳେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ। এইଭଳି ଭାବରେ ସେମିତି ଗୋଟେ କଳକାରଖାନାରେ ସେମିତି ରହିବେ ମ୍ୟାନେଜର ବା ପରିଚାଳକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିବେ, ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ରହିବେ, ତାପରେ ସପୋଜିଂ ଆପଣ ମେକାନିକ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନାଲ ରହିବେ, ତାପରେ ମାନୁଆଲ ଲେବରର କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ। ତେଣୁ এইଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କିଭଳି କରାଯାଇଛି ନା ଫଙ୍କସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ, ତାରି ଭିତ୍ତିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀର ସେତିକି ନଥାଏ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜରର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀର ନଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା, ମ୍ୟାନେଜର ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧିକା ରିୱାର୍ଡସ୍ ନଦେଲେ, ଅଧିକା ମୋଟିଭେସନ ନଦେଲେ ସେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେ କାମ କରିବାର ତାର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସୁପରିୟରିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନଫିରିୟରିଟି। এইটা ସୁପରିୟରିଟି ଇନଫିରିୟରିଟି କେମିତି ନା ଫଙ୍କସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটিটা, এই সামাজিক অসমানতাটা প্রত্যেক সমাজের গোটে আবশ্যকতা। সমস্তে সমান হইপারিবে না। জনে মাট্রিক পাস করথিবা কিরানী এবং জনে আইএএস অফিসর, সে পদপদবী বা কার্য বা তার গুরুত্ব বা দায়িত্ব দৃষ্টি কেবে হেলে সমান নুহে। সেভাবে ভাবে গোটে শিক্ষানুষ্ঠাନରେ জনে প্রিন্সিপালর যেতিকি দায়িত্ব রয়েছে, যে কর্তব্য রয়েছে, জনে লাবୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଜଣେ କିରାନୀର କାମ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହେଇପାରେ। ସେ ଏତେ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ ନୁହେଁ। କୌଣସି କ୍ଷତି ବା କୌଣସି କ'ଣ ହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ମ୍ୟାନେଜର, ଡିଜିଏମ୍ ବା ଜିଏମ୍ ଏଇମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ସରେବୁଲ ଟୁ ଦି ଅଥରିଟି। ତେଣୁ ଫଙ୍କସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଶୈଳୀର ଯେଉଁ କର୍ମକୁଶଳତା, କେତେ ଟ୍ରେନିଂ, କେତେ ଏଜୁକେସନ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦକ୍ଷତା ଦରକାର, ତାରି ଭିତ୍ତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଆମର ରିୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାଉ ବା ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗାଡ଼ି ବା ଟାଇପିଷ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଉ, ସେଇଟାକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାମ ଯଦି ଠିକରେ ହେଇ ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ବା ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡର ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେବ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ
ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏଇ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ, ସବୁ ଅକୁପେସନର ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତେଣୁ এই ସବୁ ଫଙ୍କସନାଲ ପ୍ରିରିକ୍ୱିଜିଟ୍ ଯୋଉଟା ରହିଛି ପ୍ରାକ୍ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଙ୍କ କରାଯାଇଥାଏ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ସମାଜର କୋଉଟା କେତେ ଉଚ୍ଚ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କିରାନୀ ହଉ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହଉ, ଜଣେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ହଉ, ବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ହଉ, ବା ଅଧ୍ୟାପକ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ଥିତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ୱାର୍କର୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ, ଆମେ ଏଠି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିପାରିବା, ଦିହେଁ ଯାକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମ୍ୟାନେଜର ବିନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଳିବ ନାହିଁ, କଳକାରଖାନା। ୱାର୍କର ବିନା ବି କାମ ଚଳିପାରିବନି। ୱାର୍କରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ମ୍ୟାନେଜର ତୁଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ୱାର୍କର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ମେକିଂ, ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍ ସିଚୁଏସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଡିସିସନ ମେକିଂ ପାୱାର, କ୍ରାଇସିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ହୁଏତ ଏଇସବୁ କ୍ରାଇସିସ୍ରେ ଘବରେଇ ଯାଏ ଏବଂ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଇନସେଣ୍ଟିଭ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ରିୱାର୍ଡସ୍ ବା କିଛି ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରମା ବା ମଜୁରୀ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବୋଥ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ଗ୍ରୁପକୁ ସମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ମୋଟିଭେସନ ଲୁଜ୍ କରିବେ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କାହିଁକି କ୍ରାଇସିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ସମାଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ଥିତିରୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତା ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ ରହିବନି, ସେ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା, ଏଇ ସାମାଜିକ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଥାଏ। କୋଉ କାମଟା କେତେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋଉଟା ତାଠୁ କମ୍। ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ନର୍ସର କାମ ଯଦି ଅଧିକା ହେଇପାରେ ବା ବେହେରାର କାମ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍, ଗୋଟେ ଅପରେସନ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ତାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ହୁଏତ ନର୍ସ ବା ବେହେରାର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକା ପାରିଶ୍ରମିକ, ଅଧିକା ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ଥିତି ଡାକ୍ତର ରହିଥାଏ, ତା ପରକୁ ନର୍ସ ବା ତା ପରକୁ ବେହେରା ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଟାଲକୋଟ ପାର୍ସନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ପାର୍ସନଙ୍କ କହିବା କଥା ସୋଶାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଆକ୍ସନଟାକୁ ସେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମିନିଂଫୁଲ ୱେରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କ୍ରିୟା, ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା, ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି, ସେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସୋଶାଲ ଆକ୍ସନ। ସେ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା କୋଉଟା କହିଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପରର ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମୁଦାୟରେ ବା ଗୋଟେ କାରଖାନାର ଗୋଟେ କଲୋନୀରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବା କେଉଁମାନେ ଚଳନ୍ତି ବା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ
এই সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ହିଁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା କରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କାହା ସହିତ ଆନ୍ତଃସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, এই ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ୱାର୍କର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ରହିଛି। ଧର୍ମାଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାର ସମାହାର ହେଉଛି ସମାଜର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରିରିକ୍ୱିଜିଟ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଖାଇମ୍ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଘଟଣା, ସେଇଟାକୁ ଟାଲକଟ ପାର୍ସନ ମାନିନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ? ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ। ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆକ୍ସନଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ। ଆକ୍ସନରେ ମୋଟିଭେସନ ରହିଛି, ଆକ୍ସନରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିଡିଟରମିନେସନ ରହିଛି। ମୁଁ କାହିଁକି କୋଉ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେଇଟା ମୋର ସାଇକିକ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ପିଓରଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ଏଥିରେ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ବା ମୋର ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରର ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମୋ ସାଇକୋରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମୁଁ କେତେବେଳେ କାହିଁକି କିଭଳି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୁ ସେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆକ୍ସନରେ କ୍ରିୟାକଳାପ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଥିରେ ଉଭୟ ବା ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମିନିଂଫୁଲି ଦେ ରିଆକ୍ଟ ଟୁ ସୋସିଆଲ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବେ। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ କୌଣସି ମତେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯେ ହି ବିଲିଭ୍ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା, ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ କିଛିଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କନସେନ୍ସସ୍ ବା କିଛିଟା ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନିବା। ରୀତି ନୀତି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯେ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇନ କାନୁନ, ଏସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ସହମତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। এই ସହମତିଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। এটা ଗୋଟେ ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଓଭର ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପର୍ପସଫୁଲି, ଇଟ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ। ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ଅର୍ଡର ଆଉ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷକୁ ସହମତି ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ এই ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସମାଜର ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି କମନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନୁହେଁ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ, ଧାର୍ମିକ ସମାଜ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ପରିସର ରହିଛି। ସେଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅର୍ଥ ଫିଜିକାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମିନ୍ କରୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗାଁ, ତାର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବା ଗୋଟେ ନାଗା ସମାଜ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି, ସେଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ସମାଜ, ନିଗ୍ରୋ ସମାଜ ବା ଆଫ୍ରିକୀୟ ସମାଜ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପରିସର ରହିଛି। ସେଇ ପରିସର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ରୀତି ନୀତି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତିଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କନସେନ୍ସସ୍, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସହମତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଆଚାର ବିଚାର ବା ବ୍ୟବହାରଟା ନିର୍ଭର କରେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ। ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟା ମାନି ନେଇଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, ସପୋଜିଂ ଆମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା, ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଏବଂ ସପୋଜିଂ ସୋଶାଲିଜିମ୍ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ
रे केते गुडे माइक्रो लेवल केते गुडे माक्रो लेवल देखा जाए सेगुड़ी को आम समाज को नियंत्रित करिଥାଏ। तापर आम देखिबा जे प्रत्येक दैनंदिन जीवन रे आमे किछि ना किछि लोकंक सहित इंटराक्ट करछे बा अंत संपर्क सृष्टि करछे, संपर्कर आदान प्रदान भावर आदान प्रदान आमे करछे। सेतेबेले आमे देखुछे जे एई जो बिहेवियरटा आमे जो व्यवहार आचार विचार जो प्रकार करछे एइटा आमर मूल्यबोध द्वारा निर्धारित होइते। अर्थात आमे बापांक सहित परिवार भितर व्यवहार कला बेले जेपरि जो प्रकार आचार व्यवहार बा जो प्रकार कथबार्ता करिबा सांग मानक साथी से भली नुहे बा आम श्रेणी गुरुर शिक्षकों सहित से भली नुहे। सांग मानक सहित जेभली थटा प्रयास करिबा करि पारिबा श्रेणी रे जने शिक्षकों सहित से भली करि पारिबा नाही बा आमे जने राजनैतिक आमर जे क्षमतार अधिकारी तांको सहित मध्य व्यवहार आचार आमर भिन्न धरणर हबो। तेणु एई जो सबु गुड़ाक आम इंटरनालाइज करे अंतकरण करिछि समाज रे बंचिवा भितरे सामाजिकीकरण प्रक्रिया भितरे आम ए सब को ग्रहण करि नेछि। तापर आम देखिबा जे आस्ते आस्ते समाज रे जेतेबेले किछि ना किछि त्रुटि विच्युति देखा जाए बा गोटे असंतोष देखा जाए ताकू मध्य समाधान करबा पे समाज रे केते गुडे नुआ प्रकार रो वैल्यू गढ़ी उठे। आमे समाज जेते ताकू मध्य समाज रे अडॉप्ट करी लोक माने आस्ते आस्ते विकसित समाज गोटे स्थिर व्यवस्था नुहे। समाज सब बेले गतिशील नुआ नुआ जिनस आसीबो नुआ नुआ उद्भावन नुआ नुआ प्रकार आविष्कार नुआ प्रकार टेक्नोलोजी ता सहित आमे माने खाप खुएकरी चलैबा फल रे समाज विकसित हुए एवं प्रगतिशील प्रगति मध्य देई गति करिଥାଏ। तापर आउ गोटे जिनस आमे आसीबा समाजर ए जो रेगुलेशनटा किभली भाबरे होइଥାଏ सेटाकू मो आगुरो आमे विचार कले जे गोटे वैल्यू कन्सेंसस से वैल्यूटा कोन वैल्यू होची गोटे कॉमन आमर समाज रे बंची रहिबा पाई बा समाज रे चल प्रचल समय आमे केते गुडे जिनस मानि नेले जे सपोजिंग धर्म संक्रांत रे केते गुडे मंदिर को जीवा पूर्व जोता काढिबा सकाळु उठिले सपोजिंग दांत घसिबा प्रथा परंपरा को मानिबा आमे गणतांत्रिक मूल्यबोध रे विश्वास करिबा आमे निर्वाचित प्रतिनिधि पठेबा शासन करिबा पई इत्यादि इत्यादि शिक्षा अनुष्ठान रे आमे श्रृंखला रक्षा करिबा ए समस्त आचार व्यवहार गोटे कॉमन कन्सेंसस आमे साधारण भाव जोटा देखिले जोटा आम प्राय उपयोगी और जोटा आम पे क्षतिकारक तारी विचार एवं से प्रकार आमर ट्रायल एंड एरर सिचुएशन भितर आमे परवर्ती काल रे मानि नेले जे एटा समस्त पे भल ब्रॉडली एवं समस्त मन मानि चलिबा अर्थात धार्मिक रीतिनीति कहार क्षति न करिबा कहार काहाकू हत्या न करिबा कहा प्रति निष्ठुर व्यवहार न करिबा एवं समस्तंकर मूल्यबोध को सम्मान करिबा इत्यादि। तेणु एई प्रकार सामाजिक चलनी भितर जो मूल्यबोध सृष्टि हेची सेटा गोटे साधारण सहमति आमे समस्ते मानि नेछि कोठी सभा समिति करि नुहे किंतु चलनी भितरे आमे मानि नेले जे बापा मां को सम्मान करिबा अन्य परिवार को क्षति करिबा नाही बा निष्ठुर व्यवहार करिबा नाही कहा प्रति प्राणी प्रति इत्यादि ए सब गुडा गोटे मूल्यबोध सबु समाजर किछि ना किछि मूल्यबोध रहिछि एवं सबु समाज रे लोक माने ए मूल्यबोधर सहमति को आधार करी चली आछिछन्ति। तापरे वैल्यू कन्सेंसस किभली भाबरे आमर सामाजिक असमानताटा को रेगुलेट करूछि बा सोशल स्ट्रैटिफिकेशनटा किभली भाबरे एई आमर मूल्यबोधर सहमति द्वारा ही निर्धारित होइछि सेइटा उपरे डालकट पार्सन गुरुत्व देइथिले से तांकर कहया कथा वैल्यूज कोन ना शेयर्ड बिलीफ शेयर्ड कॉमन बिलीफ जोटा आमे समस्ते ताकू मानि नेइछे बा शेयर करछे बा ताकर भाग बा अंश विशेष बारे आमे ग्रहण करि देइछे सेटा होछि प्रत्येक व्यक्ति
ଜଣେ ଧର୍ମଯାଜକ ହଉ, ଜଣେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହଉ, ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହଉ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସମାଜର ବ୍ରଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସେଇଟା ଉପରେ କିଛି ସହମତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟା ହିଁ ସମାଜରେ ସ୍ଥିର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ତାକୁ ମାନି ନେଇ ଚଳିବା, ତେବେ ସମାଜରେ ସ୍ଥିରତା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସାମାଜିକ ଭାଲ୍ୟୁ କନସେନସସ୍ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିଥାଏ ସମାଜରେ କୋଉ ପଦପଦବୀଟା ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ, କୋଉ ପଦପଦବୀ ନିଚରେ ରହିବ, ବା କୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋଉଟା କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ସମାଜରେ ତାର ପଦପଦବୀ ବା ତାର ପ୍ରସ୍ଥିତିଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସମାନତା বা এই বিষমতা বা এই হায়ারার্কি উচ্চ নিচ ক্রম এইটা হি আম মূল্যবোধ দ্বারা হি স্বীকৃত এবং স্ট্রাটিফিকেশন বা এই যে র্যাঙ্কিংটা হচ্ছে এইটা সমাজর কমন ভ্যালু সিস্টম বা সাধারণ মূল্যবোধ দ্বারা স্বীকৃত বা আমি সমস্তে এটাকু যে ব্রাহ্মণ মানে উচ্চরে রহিবে, তা তলে ক্ষত্রিয় রহিবে, তা তলে সপোজিং বৈশ্য রহিবে, বা সেমতি ফ্যাক্টরি সভা উপরে জিএম ডিজিএম রহিবে, তা তলে ম্যানেজর্স রহিবে, তা তলে সপোজিং মেকানিক্স বা অন্য স্কিল্ড লেবর রহিবে। এইটাকু আমি সাধারণ ভাবে সহমতি সহমতি প্রকাশ করেছি এবং মানি নেইছি। তেমন এই যে র্যাঙ্কিংটা আব্রপ্টলি কাহা উপরে ইম্পোজ করা যায়নি, আমি ক্রমে চলিবা ভিতরে আমি মানি নেইছি এবং এটা সমাজের স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। তেণু কমন ভ্যালু যেটা তারি দ্বারা হি স্থিরীকৃত হয়ে থাকে সমাজের পদপদবী বা সামাজিক গুরুত্ব বা সামাজিক প্রস্তুতি। তেণু প্রত্যেক সমাজের কিছু না কিছু উচ্চ যেটা ক্ষমতা বা উচ্চ পদপদবী বা যেটা বেশি দক্ষতা আবশ্যক করে থাকে বা যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে সে অধিকা রিওয়ার্ড বা অধিকা পুরস্কার আর্থিক রূপে হয়ে পারে বা অন্যান্য রূপে দিয়া সম্মান দৃষ্টি সামাজিক সম্মান এইভাবে ভাবে রিওয়ার্ড করা যাই এবং এই যে রিওয়ার্ড সিস্টমটা ডিপেন্ড করে আমার সমাজের যে ভ্যালু যে আমি ব্রাহ্মণকে উচ্চ পদবীরে অধিষ্ঠিত করিবা, জিএম ডিজিএম কু কারখানার সে উচ্চ পদবীরে রহিবে কারণ সেমানে সমস্ত ডিসিশন মেকিং পাওয়ার তাঙ্ক পাখে রয়েছে, ক্ষমতা এবং দক্ষতা মধ্যে রয়েছে। সেইভাবে ভাবে এই কমন কনসেনসস রু কমন ভ্যালু কনসেনসস রু সৃষ্টি হয়ে থাকে স্তরীকরণ ব্যবস্থার লেজিটিমেসি। বিধিসম্মত ভাবে আমি সমস্তে সেটাকে গ্রহণ করে নিয়েছি নির্বিবাদরে। কিছু অসন্তোষ থাকা সময় প্রথমে প্রথমে তাকে পরবর্তী কালে তাকে দেখা দিয়েছি যে গুরুত্ব দৃষ্টি কিয়ে উপরে রহবে কিয়ে তলে রহবে, তেমন আমি মানি নিয়েছে এবং প্রত্যেক সমাজের এই ভ্যালু কনসেনসসটা হি স্তরীকরণ ব্যবস্থাটাকে নির্ধারিত করেছি এবং রেগুলেট করছি। তারপরে আউ গোটে সে কইছন্তি যে আধুনিক শিল্প সমাজরে দেখা যাইছি পার্সনଙ୍କର କହିବା କଥା এটি আউ ব্যক্তির দক্ষতা উপরে হি নিজর সামাজিক প্রস্তুতি নির্ভর করছে। এটি আউ জাতি বা অন্য কৌশি ক্রাইটেরিয়া দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। যেমতি আদিম বা প্রাচীন কালরে ভারতীয় সমাজ বা প্রাচীন যে আদিম সমাজ মানকরে থিলা আসক্রিপ্টিভ বা আরোপিত প্রস্তুতি, জন্মরু সে প্রস্তুতিটা তা উপরে লদি দিয়া যাউଥିଲା। কিন্তু বর্তমান আধুনিক সমাজরে শিক্ষা এবং তম দক্ষতা, তম ক্রিয়েটিভিটি, তম সৃজনশীলতা এবং কার্যকুশলକୁ নির্ভর করে তমর সামাজিক প্রস্তুতি নির্ধারিত করা যাচ্ছে। এটি দেখা যাচ্ছে যে ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଉତ୍ପାଦନରେ ରହିବେ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନର ସ୍ତର କେତେ କେତେ ଉଚ୍ଚ, କୋଉଟା ଉଚ୍ଚ ରିସ୍କ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଉଚ୍ଚତର ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ସେଟାକୁ ଉପରେ ରଖାଯାଇ ତା ତଳକୁ ତଳ ରାଙ୍କ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
কিভাবে ভাবে শৃঙ্খলিত ভাবে হেব সেইটা পাই গোটে নির্ধারিত ভাবে কাল কারখানা মানকরে বা আর্থিক সংগঠন মানকরে আমি প্রস্তুতি নির্ধারণ করে নেইছি। তেণু এইটা সাধারণত আউ আসক্রিপ্টিভ ক্রাইটেরিয়া তার নুহে আচিভ অর্থাৎ মু নিজে শিক্ষা দ্বারা তালিম দ্বারা বা নিজর কୌଣସି ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବନି, ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ସମାଜରେ କେବଳ ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ନିଜର ତାଲିମ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମକୁଶଳତା ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ନିଜର ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ସେ ମେରିଟ ଆଉ ମେରିଟୋକ୍ରାସି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି ଏଟା ସାଧାରଣତଃ ସୋଶାଲ ସିଷ୍ଟମରେ କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବା କେବଳ ଜାତି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ତମେ ଖେଳରେ ତେନ୍ଦୁଲକର ବା ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳର ଦକ୍ଷତା କୌଣସି ମତେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହବ କି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ କି ସେ ଶିକ୍ଷକ ହବ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନିଜର ଅର୍ଜିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଷମତା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଲକଟ୍ ପାର୍ସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଲ୍ୟୁ କନସେନସସ୍ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସହମତି ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଗୃହୀତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କିଙ୍ଗସ୍ଲି ଡେଭିସ୍ ଏବଂ ୱିଲବର୍ଟ ଇ ମୁରଙ୍କର ଥିଓରିକୁ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ସେମାନେ କିଙ୍ଗସ୍ଲି ଡେଭିସ୍ ଆଉ ୱିଲବର୍ଟ ଇ ମୁର ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଏମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ବା ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଟାଲକଟ୍ ପାର୍ସନଙ୍କ ଠାରୁ। ଦୁହେଁ ଆମେରିକାନ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଟାଲକଟ୍ ପାର୍ସନଙ୍କର ଛାତ୍ର। ସେମାନେ ଟାଲକଟ୍ ପାର୍ସନଙ୍କ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଜରିଆରେ ଯୋଉଟା କି ସମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ ଏବଂ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଆର୍ଟିକଲଟା। ତାରି ଉପରେ ଆଧାର କରି ସେ ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ଥିଓରିଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ, ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଟା କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ସିଏ ତାକୁ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠି ଯେ ପାର୍ସନ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲେ ଏଲା ତାକୁ ଅଧିକା ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଯାଇ ୱିଲବର୍ଟ ମୁର ଏବଂ ଡେଭିସ୍, କିଙ୍ଗସ୍ଲି ଡେଭିସ୍ କହିଲେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ସମାଜରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରି ରିକ୍ୱିଜିଟ୍ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜବ୍। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ନା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ବା କିଛି ନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସମାଜର ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ଥିରତା ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନାଲ ପ୍ରି ରିକ୍ୱିଜିଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ଆମର ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି କିଛିଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଲା ସେ ଅନ୍ୟ ସେକ୍ଟରକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ এই ଭାଲ୍ୟୁ କନସେନସସଟାକୁ ସେ ଆଗେଇବାକୁ ନେଇ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନାଲ ପ୍ରି ରିକ୍ୱିଜିଟ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଇଲାବୋରେଟ୍ କଲେ ସମାଜରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସାଇଟିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ବା ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ରହିବେ, ୱାର୍କର ବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ରହିବେ, ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ରହିବେ, ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ, ଲୟର୍ସ ରହିବେ ଇତ୍ୟାଦି, ପୋଲିସ ରହିବେ, ପୋଲିସମ୍ୟାନ ରହିବେ ଏବଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ପେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ରହିଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜଣେ ପେଣ୍ଟରର ଦକ୍ଷତା ବା ଜଣେ କାରିଗର ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ତାର ଦକ୍ଷତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ
भिन्न भिन्न समाज रे भिन्न भिन्न प्रकार गोष्ठी ये जो वृत्ति विशिष्ट गोष्ठी देखा दे था एवं तांकर कहवा कथा प्रत्येक समाज से व्यक्ति मान को विभिन्न प्रकार भूमिका रे अवतीर्ण होवा पे सुजोग दे था दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट रोल्स एवं जो माने सेथि पे सुटेबल जो रोल पाई सेही रोल रे से मान को अवस्थापित करा दे जो भूमिका पे जणे शिक्षकर भूमिका सेथि पे कोन पाठ साठ पढ़िया दरकार जणे मैनेजर से कोन पढ़िया दरकार जणे इंजीनियर तार कोन दक्षता आवश्यक तेणु ताकू देखी से माने कहले जे चारिटा आवश्यक फंक्शनल प्रीरिक्विजिट बा प्रकारज्यवादी प्राक आवश्यकता देखा देथे प्रत्येक समाज प्रथमटा से कहले ऑल रोल्स इन सोसाइटी मस्ट बी फिल्ड समाज रे समस्त भूमिका मैनेजर रो बा डाक्टर रो बा जणे टेक्नीशियन रो सबु भूमिकाटा रे लोक मानकू काम करबा को पड़ो ता नहले समाज रो केते गुडे आवश्यक प्रकारज्य संगठित हो पारिबो नाही संपूर्ण भावे समाज रे स्थिरता पाई सबु प्रकार लोक किछि ना किछि भूमिका ग्रहण करे आवश्यक एवं सबु समाज रे भिन्न भिन्न प्रकार वृत्ति व्यवसाय देखा जो डिफरेंट ऑक्युपेशन से बोली भावे मैनेजर टीचर बा पेंटर इत्यादि तापरे समस्त ऑक्युपेशन गुडा को संपूर्ण भाव रे फिल होबो एवं एट द सेम टाइम समाने विभिन्न ऑक्युपेशन रे यथेष्ट मात्रा रे अर्थात उत्पादन क्षेत्र रे यथेष्ट श्रमिक यथेष्ट मैनेजर और यथेष्ट इंजीनियर आवश्यकता रही सेति विभिन्न गोष्ठीर लोक माने विभिन्न जनसंख्यार लोक माने सेतिरे जोग देबा आवश्यक तापरे जदि गोटे राइट मैन इन द राइट जॉब जदि सेटार अभाव रहिला ताहाले विशृंखला सृष्टि अर्थात आमे जदि देखिबा जे गोटे इंजीनियरिंग बा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कामर जोठी दरकार पड़िछि पावर जनरेशन कंपनी सेठी जदि आपण जने नोवेलिस्ट बा पोएट को आमे रखिबा जने राइटर बा पोएट ताहाले से केबे हेले दक्षता संपन्न भाबरे से काम करिबा नाही करि परिबो नाही कारण तार से प्रकार स्किल बा दक्षता नाही से जने नोवेलिस्ट ये राइटर तेणु समाज रे निश्चय विशृंखला देखा जिवो बा ए कार्य कोनोसी मते सठिक भाव में संपादित हो पारिबो नाही तापर देखा जाइछि तेणु प्रत्येक पोजिशन रो किछि ना किछि गुरुत्व रहिछि इंजीनियरिंग रो गुरुत्व नोवेलिस्ट रो गुरुत्व बा गोटे राइटर रो बा जने टीचर रो तेणु प्रत्येक राइट मैन इन द राइट पोजिशन ठीक लोक को ठीक जगह रे आमे जदि से मान को अवस्थापित करि पारने बा समाज अवस्थापित करि पारि नाही ताहाले कार्य संपादन रे विशृंखला देखा दिबो विच्युति देखा दिबो तेणु नोवेलिस्ट को इंजीनियर जगह रे रखि होबो नाही बा जने पेंटर को तमे आनिकरी रखि पारिबो नाही गोटे नर्सिंग काम बा डाक्टरी काम करिबा पे तापर देखा जाउची जे आउ गोटे जिंस होउची मोस्ट इंपोर्टेंट पीपल मस्ट फिल मोस्ट इंपोर्टेंट पोजिशन जो माने बेसी दक्षता संपन्न अर्थात डीजीएम हवा पे जीएम हवा पे बा प्रिंसिपल हवा पे सेठी पाई अधिक दक्षता अधिक तालीम अधिक शिक्षागत योग्यता दरकार सेठी पाई सेमानकु अधिक मात्रा रे पारिश्रमिक एवं अन्यान्य सुविधा सुजोग दबा आवश्यक रही तांको मोटिवेट करिया पे सबजिंग जने डाक्टर वर्ष वर्षर से तार सैक्रिफाइस करछि पाठ पढ़ाई पे 5 वर्ष कि 7 वर्ष पढ़िला हायर स्पेशलाइजेशन कला किंतु जने मैट्रिक पास कला पर किरानी हे गला बा जने फार्मासिस्ट कम पाठ पढ़ी कि से फार्मासिस्ट हला तेणु समस्त को समान प्रकार पारिश्रमिक बा समान प्रकार सामाजिक परिस्थिति प्रदान करा जाय न पारे कार्यर गुरुत्व को आवश्यक गुरुत्व जोटा रही ताकू स्वीकार करी आमको रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम टाकू सेही बड़ी भाव में निर्धारित करे अधिक प्रस्थिति बा अधिक उच्च सम्मान
अधिक मर्यादा एवं अधिक पारिश्रमिक निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण कार्य अवस्थित होता लोक मान दबार आवश्यकता रही। सो राइट मैन इन द राइट प्लेस एंड राइट टाइप ऑफ मोटिव टू प्रमोट पीपल टू एक्ट एफिशिएंटली, यही दुईटा प्रिंसिपल निहाती दरकार। ट्रेनिंग रही, खाली जड़े जोग देदेले जे से काम सुचारू रूपे कर नुहे, मझिरे मझिरे से अधिक दक्षता नुआ नुआ टेक्नोलोजी आसो, नुआ नुआ पाठ भी बस, तेणु अध्यापक मानक अधिका प्रकार पाठ पढ़ा पड़ो, नुआ नुआ जिनस शिखा पड़ो। तेणु ट्रेनिंग केवल पाठ पढ़ला पड़े जो ट्रेनिंग बा जो शिक्षा सेटा यथेष्ट नुहे, कार्य जोगदेवा विभिन्न समय तालीम नबार आवश्यकता रही। देखा जे सभा शेष से सबू रोल गुड़ाकर परफॉर्मेंस गुड़ा कन्साइंटियसली अर्थात मु निजे सचेतन भाव में ग्रहण करी मानि नहीं, मुझे सब असंतुष्ट रही जे मो अध्यापक चाकरीटा भूल हो गला, मु आईएएस हो पारिनी, मु सब कंपेयर करी मु सब दुखित रही, ताहले मु ठीक भाव परफॉर्म मु जो काम रे जोग देछि सेतरे संतुष्ट रही कन्साइंटियसली कॉन्शियसली मु से कामटा को सुचारू रूपे करिबा पई प्रतिश्रुतिबद्ध हवा आवश्यक, तेबे जाई कामटा ठीक हबो एवं मु समाज रे सम्मानित होई पारे। सबु शिक्षकर मर्यादा समान नुहे, जदि जने शिक्षक बेसी मात्रा रे मोटिवेटेड अति मात्रा रे छात्र मानक पे निजुकु समर्पित करिथाय से समाज रे निश्चय उच्च सम्मान अधिकारी होता है। तेणु से ही भाव में उच्च सम्मान पाइबा हेले तुम कार्य कुशलता देखा पड़े। तेणु यही केते गुड़े जिन डेविस मूर कही किंग्सली डेविस और विल्बर्ट मूर जे राइट मैन इन द राइट प्लेस, राइट टाइप ऑफ इंसेंटिव एवं मोटिवेशन ट्रेनिंग एवं कॉन्शियसली कन्सेंटियसली जड़े व्यक्ति निजर प्रस्थितिटा को ग्रहण करी कार्य दक्षता एवं कार्य को सुचारू रूपे संपादन करने आवश्यक। तापरे तेणु फंक्शन जो स्ट्राटिफिकेशन जो स्तरीकरण उच्च नीच क्रम तार आवश्यकता कौन से संक्रांत माने विल्बर्ट मूर एवं किंग्सली डेविस जे मोस्ट इफेक्टिव मीन्स होची यही सामाजिक स्तरीकरण जहाँ द्वारा रिवार्ड एंड पनिशमेंट रो निर्धारण होता है। उच्च क्षमता संपन्न उच्च दक्षता संपन्न लोक माने अधिक रिवार्ड पाइबे एवं सुचारू रूपे काम न करि पारले पनिशमेंट मध्य पाइबे। तेणु सिस्टम इफेक्टिवली रन करिया को हेले रिवार्ड एंड पनिशमेंट टाकू निर्धारित करिया पड़े। जदि समाज रे उच्च दक्षता और कार्यकुशलता आम आवश्यकता करवा से मानकु सामयिक समय समय अधिका प्रकार रिवार्ड बा मोटिवेशन दबा पड़ो। तेणु यही मोटिवेशन पाइले से माने काम दे विल वर्क हार्डर। से यही जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट ही यही स्तरीकरण व्यवस्था बा सामाजिक विषमता द्वारा ही स्थिरीकृत होता है। तापरे मोस्ट चैलेंजिंग जॉब जोटा रिस्क जो थे बेसी से अधिक मात्रा रे पुरस्कार दबा आवश्यकता रही, अधिक फाइनेंशियल इंसेंटिव और अधिक सम्मान दबा आवश्यकता रही। तेणु ताहेले एफिशिएंट फंक्शनिंग सही पारिबो एवं समाज रे श्रृंखला रही पारिबो। तापरे हमें देखिबा ए जो अनइक्वल रिवार्ड और पनिशमेंट सिस्टमटा एटा टू फोल्ड। गोटे होची एटा लोक मान को मोटिवेट करता है से निज पोजिशन रे अति दक्षता संपन्न भाव कार्य करिया पई। तेणु रिवार्ड पाइले मोटिवेशन रही है, रिवार्ड न पाइले से माने इनर्शिया आसी। तेणु व्हेन पोजिशंस कैरी आवर हायर रिवार्ड्स जेते बेले गोटे पोजिशन रे उच्च सम्मान मिलता है उच्च पारिश्रमिक मिलता है बा इंसेंटिव अन्य प्रकार किसी प्रिविलेजेस मिलता है सेते बेले लोक माने अधिक मात्रा रे मोटिवेट होइतांती एवं काम करितांती। तापरे देखा जायछि जे समाज रे जने शिक्षक
बा जने मैनेजर अधिक दक्षता देखिबो जेतले से जानिछि जे ताकू से तार कार्य दक्षता पे से पुरस्कृत होबो बा अधिक किछि पारिश्रमिक पाइबा अधिक सम्मान पाइबा तेणु एटा होछि प्रथम आवश्यकता तापर से देखैतले ए जो प्रमोशन और सैलरी जो इंसेंटिव्स ता एई बड़ी भाबरे निर्धारित होई तेणु रिवार्ड एंड पनिशमेंट होछि गोटे व्यवस्था जोटा कि हमर हमर एटा को स्थिर प्रथम कथा होछि जे दुई प्रकार रिवार्ड गोटे होछि सामाजिक सम्मान बा इंसेंटिव द्वितीय तो होछि मोटिवेशन पाई किछिटा पदमर्यादा हो बा पारिश्रमिक हो तापर हमें देखिबा से माने स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम को पूर्व काल रे जो बाई बार्थ थिला बा जन्म रु निर्धारित होतला सेटा टार्गेट पर्सन मध्ये कहउचंती आजिर समाज रे से व्यवस्था आ नाही इवन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो माने हमें तपसील भुक्त जाति बा जनजाति बा पछुआ वर्ग सेमानक पाई मध्य हमें विभिन्न प्रकार रो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अर्थात तांकु समाज रे ऊपर को उठेबा पाई केते गुडिए सुविधा सुयोग देइछे नहले शताब्दी शताब्दी धरि सेई जो स्तर रे रहितले से माने आजिरो उच्चतर उच्च वर्गर लोक मानक सहित केबे हेले प्रतिद्वंदिता करी ऊपर को आसी परिबे नाही तांको करे खबर कागज नाही कि तांको करे बही पत्र नाही बा केही तांको बुझे दवा पई अंक बा साहित्य नाही से माने चाष बास बा मजूरी कर चलती तेणु से समाज रे ऊपर को उठेबा कहले हमकु किछि मात्रा रे से सुविधा सुयोग दबा को पड़िबो एवं किछि लोक से स्तर ऊपर को समाज तांकरी समाज अन्य मानक मध्य शिक्षित करी ऊपर को आनी पारिबे तेणु आजिर जो आधुनिक समाज एथेरे आउ जमीदारी व्यवस्था बा जाति व्यवस्थार कोनोसी गुरुत्व नाही सेते बेले रे थिला तेणु सेते बेले अस्क्रिप्टिव क्राइटेरिया थिला बोली पार्सन्स कहितले सेटा को डेविस मूर मध्य डेविस और मूर ये मध्य स्वीकार करिसेन वर्तमान काल रे इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे वर्तमान सर्विस सेक्टर तो आरंभ करी वर्तमान विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री रे मध्य नुआ नुआ टेक्नोलॉजी आसुची कंप्यूटर तो आरंभ करी अनेक जिंस तेणु एठी आउ जातिर कोनोसी गुरुत्व नाही वर्तमान केवल व्यक्तिगत शिक्षागत योग्यता व्यक्तिगत कार्यकुशलता आरी ऊपर निर्भर करिवो निजर सामाजिक परिस्थिति एवं सामाजिक सम्मान इत्यादि ए सब दृष्टि पूर्व काल व्यवस्था रे वर्तमान परिवर्तित होईछि एवं डेविस मूर तो विल्बर्ट मूर एवं किंग्सली डेविस तांकर जो मुख्य आधार होउछि सामाजिक स्तरीकरण प्रथम कथा होउछि प्रत्येक समाज रे किछि ना किछि पद पदवी अति गुरुत्वपूर्ण फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट एवं এই जो इम्पोर्टेंट पोजीशन रे अधिक रिवार्ड एवं अधिक सम्मान अधिक फाइनेंशियल इंसेंटिव बा प्रिविलेजेस दिया जाए दिया न गले एथि कि जो प्रकार तालीम जो प्रकार शिक्षागत योग्यता से प्रकार सैक्रिफाइस करिवा पे छात्र अवस्था रे कहीं प्रस्तुत न अर्थात डॉक्टर इंजीनियर जो अधिका 4-5 वर्ष पढ़िबे तांको मैट्रिक पास कर ईरानी जे जोग देइथा यदि समान पारिश्रमिक एवं समान सम्मान दिया जाए ताहले से माने केबे हेले छात्र अवस्था रे 5-6 वर्ष सैक्रिफाइस करी ए पोजीशन को आसीबा पे चेष्टा करिवे तेणु इंपोर्टेंट पोजीशंस नीड्स मोर इंसेंटिव्स एंड मोर प्रेस्टीज एंड ऑनर एटा होची प्रथम कथा द्वितीय कथा होची मेरिट और टैलेंट ताकू निहाती भाबरे इंसेंटिव दिया जाबा दरकार आमे देखिया जने आईएएस ऑफिसर जे होची से गुटे प्रतिद्वंदिता मूलक परीक्षा रे कृतकार्य होई से आईएएस अफसर हिची एवं से केते स्तर देकी से जते उठिची हजार हजार बा लक्ष लक्ष पिला मान को पछरे पके ऊपर को आसीला तेणु एई प्रतिद्वंदिता रे से जदी उत्तीर्ण होईची ताहाले ताकू मध्य अधिका किछि पारिश्रमिक और सम्मान मिलिबा आवश्यक एवं तृतीय से कहते जे जो लेंदी ट्रेनिंग और जो लेंदी पीरियड ऑफ सैक्रिफाइस रही छात्र अवस्था रे बा कार्य रे जोगदा पूर्व सेथि पे इंसेंटिव ता निहाती आवश्यक तेणु ए रिवार्ड एंड पनिशमेंट ता ए जो स्तरीकरण व्यवस्था रे
गोटे कार्य बा ऑक्युपेशन रो गुरुत्व को आखि आगे रखी स्थिर करा जायछि एमति जे भली भाबरे करा जायनि जेमति आदिम काल बा भारतीय समाज रे जाति प्रथा दृष्टि थिला एबे आउ से व्यवस्था नाही आज तो वर्तमान आमर समय शेष हो जाइछि आमे पुणी काली एही आलोचना चालू रखिबा एवं अन्यान्य मध्य नुआ नुआ विषय उपरे आमे ध्यान दबा वर्तमान पे मु आपण मानतु विदाय नउछि धन्यवाद।